नमस्कार, मी मृदुला जोशी. संध्याकाळच्या महाराष्ट्र माझात आपले स्वागत. एक नजर राज्यातल्या ठळक घडामोडींवर. दंगा घालण्याचा, मस्ती करण्याचा, लहानग्यांचा हक्काचा दिवस. पुण्यातल्या श्रीकृष्ण परांजपे यांनी गेली कित्येक वर्ष अशा निरागस पण मस्तीखोर मुलांच्या भावमुद्रा टिपल्या आहेत. बालदिनानिमित्त परांजपे यांचा हा कलाविष्कार. लोभसवाणी चेहरे, मोकळ्या भावना आणि अवखळपणा, दुसरे शब्दच सुचत नाही. हैदराबादमध्ये भरलेलं हे बालमुद्रांचं प्रदर्शन. पुण्याच्या श्रीकृष्ण परांजपे यांनी गेल्या काही वर्षात टिपलेल्या मोहक क्षणांचं हे प्रदर्शन रामोजी फिल्म सिटीमधल्या फंडू फेस्ट 2005 मध्ये भरलं. प्रदर्शन पाहणाऱ्या मुलांना कौतुक करताना शब्द अपुरे पडतात. It is very beautiful. The photos are not only as like something ordinary photos, but we can see something which is of different cultures and different types which we can see. कुछ बोल नहीं सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं ये तस्वीरें देखकर. ये तो दिल भी नहीं बता सकता कि ये तस्वीरें क्या बोल सकते हैं. मुलांच्या चेहऱ्यावरच्या नेमक्या भावना टिपणं अवघड, म्हणूनच छान असं परांजपेंना वाटतं. लहान मुलांचे फोटो काढताना आम्ही काही प्लॅन आउट करत नाही. आम्ही नॅचरल कंडिशनमध्ये त्यांना सोडून देतो आणि जे काही ते नॅचरली करतील त्याप्रमाणे आम्ही लोक शूट करतो. ही गालावरची खळी आणि डोळ्यातली चमक वेड लावणारी. कसलेल्या अभिनेत्यालाही जमणार नाहीत अशा या भावमुद्रा. कारण यातच नैसर्गिकता आणि निरागसता आहे. ती त्याच क्षणी टिपणं हे कौशल्य. कॅमेरामन मलेशसह स्वप्नील बापट. असं महाराष्ट्र माझा हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटू ठीक 9 वाजता राष्ट्रीय बातमीपत्र. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે અને હવે જોઈએ આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચારો. પરંતુ સંક્ષિપ્તમાં ચિત્રોના માધ્યમ દ્વારા ચિત્રકારો અને ફોટોગ્રાફરો બાળકોની ભાવનાને લોકો સમક્ષ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. બાળક હસે કે રોવે, પરંતુ ફોટામાં તે ખૂબ જ સુંદર લાગતું હોય છે. આ જ ઉદ્દેશ્ય સાથે બાળચિત્રો પર આધારિત ફંડુ ફેસ્ટિવલ 2005 નામની એક ચિત્ર પ્રદર્શની હૈદરાબાદના રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં યોજાઈ ગઈ. બાળકોના આ આકર્ષક ચહેરા અને ચહેરા પરના આ સુંદર હાવભાવ જેને રજૂ કરવા માટે કેમેરાથી બીજો કોઈ સારો વિકલ્પ હોઈ જ શકે નહીં. બાળક હસે કે રોવે, બાળકની દરેક અદા સીધી જ જોનારના દિલમાં વસી જતી હોય છે. નાના બાળકોની આવી જ કેટલીક આકર્ષક તસવીરોને કેમેરામાં કેદ કરીને લોકો સમક્ષ રજૂ કરવાનો એક સુંદર પ્રયાસ પુણેના જાણીતા એક ફોટોગ્રાફર કૃષ્ણા પરાંજપેએ કર્યો છે. હૈદરાબાદના રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં ફંડુ ફેસ્ટ 2005 નામની બાળકો પર આધારિત એક પ્રદર્શની હાલમાં જ યોજાઈ ગઈ, જેમાં સ્કૂલના બાળકોએ હાજર રહીને બાળચિત્રોને જોવાનો આનંદ માણ્યો હતો. तस्वीरें जो हैं ये ना मीन्स क्या हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं ये तस्वीरें देखकर. ये तो दिल भी नहीं बता सकता कि ये तस्वीरें क्या बोल सकते हैं. બાળકોના આ સુંદર હાવભાવને કેમેરામાં કેદ કરનારા શ્રી કૃષ્ણા પરાંજપે બાળકોના આવા 2 લાખ કરતા પણ વધુ ફોટાઓનો સુંદર કલેક્શન ધરાવે છે. તો પોતાની આ પ્રદર્શની માટે તેમણે બાળકો પર જ કેમ પસંદગી ઉતારી તે માટે ફોટોગ્રાફર પરાંજપેનું કંઈક આમ કહેવું હતું. शूट करते समय एक्चुअली बहुत ही पेशेंस की जरूरत होती है. उसके बाद बहुत एक्यूरेसी की जरूरत होती है. वेरी परफेक्ट शॉट्स हम लोगों को शूट करना पड़ते हैं. उसके बाद कंटिन्यूएशन में शूट करना पड़ते हैं. हर सेकंड में बच्चों के मूड बदलते रहते हैं और वो हर पर्टिकुलर मूड अगर आप कैच कर पाए तो उसमें से यू कैन गेट अ गुड वेरी नाइस पिक्चर्स. બાળકોના આ સુંદર મનમોહક ફોટા કોઈના પણ દિલને જીતી લે તેવા છે. જુદી જુદી બાળ ભાવનાઓને કેમેરામાં કેદ કરીને અને બાદમાં તેને ફોટા દ્વારા લોકો સમક્ષ રજૂ કરવાનો પરાંજપેનો આ પ્રયાસ ખરેખર ખૂબ જ ઉમદા છે. ઈટીવી ન્યૂઝ હૈદરાબાદ. અને રાત અત્યાર સુધીના ઈટીવીના રાષ્ટ્રીય સમાચાર થોડી વારમાં રજૂ કરીશું. આપણું ગુજરાત. નમસ્કાર.
నమస్కారం. ఉషతైపు ఈటీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ప్రధానాంశాలు కనిపించే నవ్వు, ఏడుపు, గారాబం ప్రతిదీ అందంగానే ఉంటుంది. ఆ అందాన్ని చూసి ఆనందించడమే కాకుండా తన కెమెరా కూడా పనిచెప్పాడు పుణేకు చెందిన ఓ ఫోటోగ్రాఫర్. ఆయన తీసిన ఆ ఫోటోలను రామోజీ ఫండు ఫెస్ట్ లో ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారు. ముద్దులొలికించే ఈ చిన్నారుల చిత్రాలను తన కెమెరా కంటితో బంధించి సుందరాకృతి కల్పించిన ఘనత పూణేకు చెందిన పరంజాపేకు దక్కుతుంది. బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా చిన్నారుల కోసం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ప్రత్యేకంగా నిర్వహించిన ఫండు ఫెస్ట్ కిడ్స్ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ లో వీటిని ప్రదర్శించారు. అలాగని పరంజాపే ఫోటోలు తీయడంలో మాస్టర్ డిగ్రీని కూడా పొందలేదు. కేవలం తన ప్రతిభా పాఠవాలతోనే అత్యద్భుతం అనిపించే విధంగా చిన్నారుల చేష్టలను సహజత్వం, సొగసుతనం ఉట్టిపడేలా తన కెమెరాలో బంధించాడు. ఇప్పటి వరకు 2 లక్షలకు పైగా చిన్నారుల ఫోటోలను ఆయన తీయగలిగాడు. ఇలాంటి చిన్నపిల్లల ఫోటోలను తీసేటప్పుడు సహనం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లల మూడ్ ప్రతిక్షణం మారుతూ ఉంటుంది. వారెలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని మనం పసిగట్టగలిగితే ఇటువంటి ఎన్నో మంచి ఫోటోలను తీసేందుకు వీలుంటుంది. ఈ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ను తిలకించడానికి స్కూల్ విద్యార్థులు ఎంతో ఆసక్తి చూపారు. మరో పిల్లల ప్రపంచంలో విహరింపచేసిన ఈ ఎగ్జిబిషన్ ను తాము ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమని అన్నారు. ఏటీవీ వాల్ ప్రసారం. నమస్కారం. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಕಲೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಫಂಡು ಫೆಸ್ಟ್ 2005 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪುಣೆಯ ಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಪರಂಜಪೆಯವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ವಿವಿಧ ಭಾವನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಪರಾಂಜಪೆಯವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದ ಕೆಲವು ತುಣುಕು ಮಾತ್ರ. ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಈಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್. ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.